പെരുമഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈവേയിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയുണ്ട്. ആ പച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു കുളിർമ വേറെയാണ്. റോട്ടിലെ പൊടികളൊക്കെ പോയി അത് വേറൊരു ലെവൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബ്ലോക്ക് അത് പറയണ്ട, അതും ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യാത്ര വേറെ ലെവലായി മാറും. കള്ളന്ന് അറികൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സർവീസ് റോഡിൽ കൂട്ടി ആനക്കടം കല്ലുകൊണ്ട് വെച്ചാണ്. അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി പകുതി ബ്ലോക്ക് ഹൈവേ കുറക്കാം. പാലിയേക്കര ടോളും കൊടുത്ത് ആലുവയിലേക്കുള്ളൊരു വരവായിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഹൈവേയിൽ ഇപ്പോൾ അണ്ടർപാസിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ്. നല്ലൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സർവീസ് റോഡൊക്കെ പിടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈവേ കാണാനായിട്ട്. സഞ്ചരിച്ചതിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏത് ഹൈവേ കൂടി പോയാലും വേറെ ലെവലാണ്. കാരണം അത്രയും പച്ചപ്പാണ് വേറെ എവിടെ ഇല്ലാത്ത. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, ഡിസൈന്, കളർ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഡ്രൈവറിനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയും ബോറടി ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും. ചെറിയ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടുള്ള യാത്രയില്ലേ. ഏതായാലും കൂടെ കുടിക്കുമോ, നമുക്ക് ഹൈവേ കൂടി ഒന്ന് ആലുവ കളമശ്ശേരി വരെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. Thank you so much. നീണ്ടു നീണ്ട പാതയിൽ കൈവിരൽ പിടിക്കുവാൻ കൂടെയാരിനി എതിരെ നിന്നതേതുമേ താനിയങ്ങു നീക്കുവാൻ ചാലു തീർത്തുമെത്തുമേ നീരൊഴുക്കുകൾ തൊട്ടുതലോടിക്കൊണ്ട് ആറ്റിലെ നൊമ്പരം മാറ്റിടുവാൻ ദിക്കെല്ലാം തെറ്റാതെ കാട്ടിത്തരും മൂടും നീരുട്ടകറ്റാൻ
நான் எழுதும் லெட்டர் மடல் எல்லா கடிதாசு வச்சுக்கலாமா? கடிதமே இருக்கட்டும், படி. கண்மணி அன்போடு காதலின் நான் எழுதும் கடிதமே. பாட்டாவோ படிச்சுட்டியா? அப்புறம் நானும் முதல்ல கண்மணி சொன்னல, அங்க பொன்மணி போட்டுக்க. பொன்மணி, உன் வீட்டுல சௌக்கியமா? நான் இங்கே சௌக்கியம். பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா? நான் இங்கு சௌக்கியமே. உன்னை நினைச்சு பார்க்கும்போது கவிதை மனசுல அறிவு மாதிரி கொட்டுது. ஆனா அதை எழுதணும் உட்கார்ந்த அதை எழுத்துதான் வார்த்தை. உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது, அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது. பிரமாதம். கவிதை கவிதை படி. கண்மணி அன்போடு காதலின் நான் எழுதும் கடிதமே. பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா? நான் இங்கு சௌக்கியமே. உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது, அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது. ஓஹோ கண்மணி அன்போடு காதலின் நான் எழுதும் பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா? நான் இங்கு உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது, அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது. ஓஹோ கண்மணி அன்போடு காதலின் நான் எழுதும் பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா? நான் இங்கு சௌக்கியமே. எனக்குண்டான காயம் தன்னால் ஆறிடும். அது என்னமோ தெரியல, நம்ம மாயமோ தெரியல, எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகுறது இல்லை. இது எழுதிக்க. நடுவில் மானு தேனை பொன்மான் இதெல்லாம் போட்டுக்கணும். இது பாரு, எனக்கு என்ன காயம் இருந்தாலும் என் உடம்பு தாங்கிடும். உடம்பு தாங்குமா? தாங்காது. அபிராமி அபிராமி அபிராமி. அதே எழுதுமா? என் காதல் என்னன்னு சொல்லாம எங்க அழுகா வருது. ஆனா நான் அழுதையா சோகம் தாங்கிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வர்ற அழுக கூட துண்ணிடுது. மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனிதர் காதல் அல்ல. அதையும் தாண்டி புனிதமானது. അൻവർക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം, നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാലോ? അൻവരൊക്കെ ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ കൂടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിച്ചു. പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? പറയണം, പറയുക. മനിതർ ഉണർന്നു കൊള്ള ഇത് മനിതർ കാതലല്ല. ഡിലേ എക്കോ മനിതർ ഉണർന്നു കൊള്ള ഇത് മനിതർ കാതലല്ല. അതെയും താണ്ടി പുനിതമാനത്. La 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 la. Ready? 1, 2, 3, 4. la 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 la.
கவிதை கொட்டது அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டது. ഏതോ പദം തേടുന്നു ഈറമ്മടി നിന്നോ നിന്നാകമോ എന്നും നീ പുലർത്തി ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണത്ത പൊന്തന്തി Baba